Auzubillahi minastarajim bismillahirrahmanirrahim. Hasa kalandenw ka bɔ ni fɛn dɔ ye turabu kɔnɔ ka yiraw la pour que ya kunkolo kana sɛgɛn trop. Awɔ ni ye turabu da ni t'a fɛ ka mɔgɔ ɲininka karisa i nana mun na a nana kun jumɛn na e b'a fɛ k'o dɔn. Ni ye turabu da pour que i ka n'i kunkolo ɲininka ou bien i kana tigi ɲininka karisa e nana mun de la parce que ni janfa de ma min ma ka so i y'a faamuya i b'a fɔ ko nin tigi i bɛ jateminɛ de a tigi nana jama ko de la ou bien a tigi a b'a fɛ ka kafo de kɛ a bɛ jama ɲini na ou bien a tigi b'a fɛ ka jama ko de kɛ quand même i y'a faamuya kɔɲɔko b'o la farangaɲɔgɔnya b'o la kumalasigi jama ko quoi i b'a ye ni segi nana a ka so dɔrɔn a tigi i b'a tigi lajɛ dɔrɔn a tigi nana jama ko de la a ma se ale ka tigi ɲininka awɔ ou bien ko dɔ b'a tigi la a tigi b'a fɛ ko in ka ban i y'a faamuya ni segi nana ɲina dɔrɔn o b'o de fɔ ni adama na o de kama an ye un gabel sanfɛ ni adama nana nin na Seju ka so ni adama nana Seju ka so nin na a bɛ jumɛn fɔ i b'a tigi lajɛ a tigi ka kɛnɛ tiɲɛnen don a b'a fɛ a tigi nana kɛnɛ ɲini de la a b'a fɛ ka na fɛn dɔ ɲini kɛnɛ kan parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen fɛn dɔ bɛ yen a ɲini ka gɛlɛ a bolo i b'a fɔ karisa est-ce que e ka ko e b'a fɛ ka fɛn mun ɲini o tɛ kɛnɛ kan ko ye wa i b'a fɛ ka fɛn dɔ ɲini kɛnɛ kan wa ou bien i ka kɛnɛ de tiɲɛna i b'a fɛ ka i segin dɔ la k'i ka kɛnɛ ɲini i y'a faamuya ala ma b'o de fɔ ni ala nana nin na dɔrɔn a tigi nana kɛnɛ ɲini de la i kana a tigi ɲininka ko la e yɛrɛ b'a fɔ dɔrɔn hali kana yɛrɛ nin tigi nana kɛnɛ ɲini de la kɛnɛ ɲini nin awɔ parce que ni maju de nana nin na ni maju nana da janfa dɔ bɛ ka so i y'a faamuya a tigi dimi de b'a tigi la a tigi b'a fɛ ka kunkota sɔrɔ i b'a fɔ ni maju nana nin na dɔrɔn i ka taa nin yɔrɔ wɛrɛ dimi de b'a tigi la a b'a fɛ ka kunkota sɔrɔ ou bien a tigi na baara ɲini na o fila a tɛ bɔ kɔnɔ dɛ i tɛ balimaya foyi ni maju kɛlɛ bɛ ni maju bɛ nin na dɔrɔn a fɔ a tigi ɲɛna a tigi nana baara ɲini na ou bien dimi de b'a tigi la a tigi b'a fɛ ka dimi bɔ cogo sɔrɔ awɔ ni maju nana nin na a b'o de fɔ ɛnzan ka so baaro ni baaro nana da ɛnzan ka so a tigi nana den wɛrɛ la ni baaro nana da ɛnzan ka so fɔlɔ kɔnɔ o de kama n ye un sɛbɛn a bɛ sanfɛ ni baaro nana da so fɔlɔ kɔnɔ dɔrɔn i kana taa yɔrɔ jan a tigi nana denko de la a tigi bɛ denko de la denko awɔ bon a bɛ taama fana fɔ tariki bɛ taama fɔ i y'a faamuya tariki bɛ taama fɔ i ko mais fɛn min asirilen don a tigi nana denko de la ni tariki nana bayɔrɔ nana da Seju ka so dɔrɔn i b'a fɔ ko karisa e bɛ denko de la denko problème dɔ b'i la ou bien problème bɛ i den parce que a tɛ ni turabu nana n'a y'a développé i b'a dɔn a nana fɛn min na n'i ma turabu da komi n bɛ ka kelen de fɔ ni tariki nana nin na ni tariki nana nin na a bɛ kuma faso kɔnɔ ko kan ni tariki nana da nin na dɔrɔn a tigi i b'a tigi ɲininka karisa problème dɔ bɛ e n'i fa cɛ wa ou bien mun de b'i ka i faso kɔnɔ ou bien degun dɔ b'i ka i faso kɔnɔ wa ou bien mun de b'i fa la ou bien i fa ɲini de la wa tariki de b'o fɔ ni kɔnɔ ni so kɔrɔ ni ɛnzan nana nin na dun ni ɛnzan nana nin na i bɛ jumɛn fɔ i b'a fɔ ko nin karisa problème dɔ bɛ i ni balimaw cɛ wa ou bien problème dɔ b'i balima dɔ kan wa ou bien e balima dɔ de y'i ci wa i y'a faamuya a ko n tɛ bɔ kɔnɔ ni ɛnzan nana nin na a tɛ bɔ kɔnɔ balimako de don parce que ni fuso den dɔ lɔmara li lɔmara nana nin na dun i y'a faamuya li lɔmara kelen pewu ni o de ye masa ɲini ye bɛ ka masa ɲini furuko dɔ kɔnɔ ou bien ko dɔ datugulen b'i da la furuko dɔ datugulen b'i da la i t'a dɔn i bɛ bɔ cogoya min na lɔmara bilen kelen pewu ni a b'a fɔ nin don fɛn dɔ datugulen b'i da la i tɛ se ka bɔ ou bien i bɛ fɛ ka don ko dɔ la nin ko in bɛ datugu i da la a b'o fɔ ou bien a bɛ se ka fɔ fana i ka mɔgɔ dɔ bɛ kaso la i nana ko a tigi ka ko ɲɛɲini a b'o fana fɔ i y'a faamuya a bɛ masa ɲini fana fɔ lɔmara kelen pewu ni a b'o fɔ
ni mangushi na ni dali na du avec kuma fula fo kuma folo we ala dili ati ala dili kala de ou ba ati kolosi tigi de ou be ati ba fe kata ala dili ke ou be ati fana aba fe katama awa bofo ni mangushi na ni na dro ikala hésiter ati fo akasa ena ala dili do la ou be kata dili ala dili ko be ala dili lo bi bolo parce que ati se ka ke se ka do ni ima trabuta ati se ke mangushi kuma yirore ya famia mais akuni ala dili kala ou be tamakela ou be kolsitigi avec mo de ka awo d'accord ni amora nana da ni kala law na da nina Allah taala nana dina fatigi na ko kasa e ba fe ka tagama de ya ou be kasa fe do bi bolo ko fe ya a yo fo kasa e ba fe ka tagama nge tama injelentere di be tagama ngono de ou be trop de ngona ni ngoy di ba kono de ni ngoy injelentere ikana hésiter a fatigi na ni kala law na dina dro yan côté blé ko fe ko de awo voilà bon ni masa soma na ni na du o le furu ko fo avec kuma furu ko asa ki yere ga muso furule o be mo na ni fe ati ga furu ko nyini akon be kuma furu ko de ka en général avec kuma masa soma ma da ni na dron ati na furu ko la muso ko la furu ko la parce que furu re e be jon furu ngom chebe muso le furu e ba fo ko ka sai na furu ko la o be do re ci furu ko la o be na do ga furu sila tagama masa soma ma da ni na abo de fo pour que akara were senge badra ni we na folo nyinade badra ma da ni na dron ka atila e atida na war ko la afati na kasa na war ko la sika fo ta soso tande hali kala sira ti soso ni badra na da ni na kelempe ni afa ko kasa na war ko la adi soso war ko do baste ni nu ngoro kelempe na da ni na abe fe kuma da mana bo fo abe kuma zulu de ka haramaden ga ishiro la abe kuma abe aketo jena kelaka abe kuma kaza Afrika abe aketo abe Afrika musulu jenia anna okonyi nini abe kuma den fana ibe aketo deno be nyama dendo deno be fatula abe aketo kuma do abe kuma ni dembe ka feno nyini abayro nyini iwa fayro nyini avec kumoka ya famia voilà atebo ko de shiroko de do avec kuma shiroko de kanemo ube problème bi ka ishiro la ina na onyini ni nungo kelembe on na ni adra bo fo baste la je na ni na du afo ko kasa juga de bi kanwa juga suku jume bi ka juga de bi ka ube ina juga ko de lawa ube juga de chari kanwa ube wa fe kana juwa de kewa sika fo itala tembo ko le kande hali kana sira wole do basti ni tonti na ndani na tonti ke jiya ina de mo me jiya ni jiya te mo na mo ma fe ka jiya ni ya rela ya fe mo na ko jiya ni ube ma fe no ni sika tibe don jigi koro ikana sika kande ibo fo adana wole la sika fo itala mo don sura kene so de na kelempe na nanina o ti fana gade ni na de ati na gadgele nyini aba fe gadgele nyini sika fo tala kan ne gara stra afati na kasa ina gade nyini la no sika ta na gade nyini la abe gade nyini na de fo mor no sumana a kelempe uni gade nyini na do baste si musa fenye ko la wana so den ale fle a kelemba parce que trabu den be nyon communiquer a kelem freda a kelema san o de ko la wana so den no si musa yi ni si musa na danina tro de la ba fo ko ko kasa ko ya hakilna ko kasa chiete aba dani na bla feno yini na kele bi una na nina dron abiga feno yini abiga ninga ko ro bi abigo re yini sika fu itala me tro de la ba fo ko ko kasa ninga ko ika ko kacha obi hakilna ko chiete na dani na dron abiga ninga ko do re yini ninga ko ro hami bala ni man fe do hami bala on ni man fe ne ni man fe do ko ni hami bala abo wala ni awo baske kande onye ni ndama aka fara abulokoro ni ta fiki kungulo segen
ni mɔgɔ na da laturu da dɔrɔn n'i y'a ka laturu da dɔrɔn i b'a ye turabu bɛna da nin na i y'a faamuya i b'a nisɔn denw gosi a bɛ mun fɔ a n'aw de la sika foyi t'a la ala ka mɛn sa olu ma ye assalamu alaikum